Ang gubagi ka sa gobyerno ba? Guys, okay, you know what? I am not that dumb. I am so sorry if I made it look like that I'm that dumb. I am not. It's a little bit of my fault as well, siguro, no? But did you ko ninyo mahulog sa inyong laang? Did you ko mahulog sa inyong laang, good? And then after ato nag-message na, nag-post ko na kanang leading to that conclusion nga kanang nagtuo sila nituo ko. So matog ko ana kanang giwat na nila nag-post ko katong about ni Tina, nag-posted ko about ni katong kanang Lisa Marcos nga nagkuan kanang nag-positive, which is tinuod na sa gyud. In my document, I'm gonna tell you right now, no, nga si Lisa Tanas addict gina. I can guarantee you 100% addict gina siya, because it says there in the document that she yung buto diha nga butiti ninyo nga baki ninyo diha nga first lady Lisa Tanas. Kasuhi ko. You know what?